Welcome to the campsite. Tell me about your name. Hi, my name is Helen. Helen. How are you, From Helen? Victoria, From Victoria, Canada. Canada. How long you been friend, Hilda? Um, Hilda, she's my friend, my playmate, my neighbor. How long you been? It's about maybe 5 years. 5 years. Yes, 5 years. Congratulations. Yes. Camping time. So you're from the USA? Yeah, from the USA. My name is Nice. Felicia. Felicia. Nice to meet you. Nice meeting you. Follow my Facebook. I don't know. I cannot get live. This is live. Oh, maybe it's your signal. Ang may signal. Okay. Nakadahan nagpagkaon. Oy, mga Bisaya ka, day. Mga Yung iba, Bisaya ba? ayan, sa Pisaya man. Sila. Bisaya. Ikaw, Tagalog ka. Ako, Kalinga. Okay, isa man ng Kalinga. Hello, good morning. Morning. Oh, kumusta? Anong buhay natin? Ay, Okay, anak. kapagod. Kadaghan ba ang inyong gipangdaan? Mo gani. Unsa man ni siya? Isda. Pag isda. Kung anuhin mo, Sa sulingan, di man ka wa ka magdag-swimsuit, no? Wala. Na, mag-scream mata dito. Ay, na. Wa ma. Ang ato Mag-spray tirada mata krabing dito, raman yan. nagdala Unsa na na may swimsuit. noon yan? Bisaya. Kumusta naman ka diha? Ito, nagsisiksi pa ako kasi Huwag ka na magpaganda. magsusyo na tinan mo sunog na sa mo ka ako o tara na. Kimauna kayo, tatakbo Oh, ako. sige. Okay ka lang. Okay lang ako. Salamat. Sige. Oy, dalian mo, madam, ay. Oo nga. Pagkadaghana man ani. Pangalan mo? Nandun ba si EJ? Ako? Felicia, ikaw. Alicia Lani. Lani, nice to meet Sanchez, you. nice to meet you. Oh, sige. Napa siya mga suga, oh. Na Ano man, maari de mo diri karong gabi? gabi iramin dire, gahapon ramin dire. Manguli mo ugma o unya? Ma pa. O ugma pa mo manguli? Oo. Hala, unsa di ay? Wol ni. Silingan imo rin payong. Pani malungag ning itlog dire. Wala pa. Wala pa. Ngano man adung aga yung itlog? Hala, May kursan dito maraming grabe. pagkain. Init tubig. sapatos o Insan ko dala. to. Sinina. O nagluto naman lagi mo dire. Napay kamunggay. May pakwan. Aw sini. Oh, pangaon mo dala na namo. Oh, naa man lagi po kay salbabida. Up, imuha ning salbabida? Unsa man ni siya? Ha?